The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Ang sumusunod na programa ay may rating na G. Ito ay angkop para sa lahat ng manunood. El siguiente programa está clasificado como G. Es apartamento para todos los públicos. This program is rated PG. It may contain themes and scenes that may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ang programang ito ay may rating na PG. Maaaring naglalaman ito ng mga tema at eksena na hindi angkop para sa napakabatang manunood. Inirerekomenda ang gabay ng magulang. Este programa está clasificado como PG. Puede contener temas y escenas que pueden no ser adecuados para un público muy joven. Se recomienda la supervisión de los padres. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ang programang ito ay may rating na SPG. Naglalaman ito ng mga eksena na may temang wika, karahasan, sex, katakutan, o droga, na maaaring hindi angkop para sa mga bata. Inirerekomenda ang mahigpit na gabay ng magulang. Este programa está clasificado como SPG. Contiene escenas con temas, lenguaje, violencia, sexo, terror o drogas. Puede que no sea adecuado para niños. Se recomienda la supervisión de los padres. Le programme suivant est classé G, il convient à tous les publics. Ce programme est classé PG, il peut contenir des thèmes et des scènes qui ne conviennent pas à un très jeune public. La supervision parentale est recommandée. Ce programme est classé SPG, il peut contenir des thèmes, un langage, de la violence, du sexe, de l'horreur ou des drogues. Il peut ne pas convenir aux enfants. Une surveillance parentale stricte est recommandée. Das folgende Programm ist mit G bewertet und für alle Zuschauer geeignet. Dieses Programm ist ab 12 Jahren freigegeben. Es kann Themen und Szenen enthalten, die für sehr junge Zuschauer möglicherweise nicht geeignet sind. Elterliche Aufsicht wird empfohlen. Dieses Programm ist ab 18 Jahren freigegeben SPG. Es kann Themen, Sprache, Gewalt, Sex, Horror oder Drogen enthalten. Es ist möglicherweise nicht für Kinder geeignet. Eine strenge elterliche Aufsicht wird empfohlen.